Te, pabili. Baga burger. Ay, yung 45 po. Opo. Buy one, take one na po siya, sir. Sige, Ilang pabili order akong po? ano, te. 30. 30 po. Sure po kayo, sir? Opo. Namimigay ko kasi sa mga taong bayan. Ay, okay po. Sige po. So, 60 yon no? Yes po. 1,350 po. 1,350. Ito po, oh. Thank you. Okay. Meron pa. Thank you. Oh, baba. Thank you po. Thank you po. Joke lang. Sa isa lang. Uy, thank you. Thank you po. Salamat po. Akala ko may sugat ka.